এই যে একটা ব্যাটারি আসলো, এটা অ্যাডভান্টেজ কোম্পানি का, কিন্তু এটা কাস্টমার বলল 5 কিলোমিটার, অনলি ফর 5 কিলোমিটার এটা মাইলেজ দিচ্ছে। ঠিক আছে, আমি শুনে তো অবাক, 5 কিলোমিটার চলছে। এর বেশি পুরনো না, বললে 2 বছর হয়েছে ব্যাটারি। LFP ব্যাটারি আছে, লিথিয়াম ফেরোফসফেট। বাকি এটা খুলবো, খুলে দেখবো এটার ভিতরে কি আছে, কি জাদু করেছে যে 5 কিলোমিটারই চলছে শুধু, এত বড় ব্যাটারি। ঠিক আছে, দেখছি। এই যে ব্যাটারিটা খুললাম, খোলার পরে ওইটাতে দেখি 15 আছে, BMS আছে, 40 অ্যাম্পিয়ারের। ঠিক আছে, BMS JVD BMS আছে। ঠিক আছে, এই যে এটার কারেন্ট ভোল্টেজ আছে এখন 46.9। ঠিক আছে, এটা নাকি 5 কিলোমিটার চলছে, দেখি এটা কী হয়েছে। এই যে ব্যাটারিটা আমি ব্যালেন্সার লাগালাম, ব্যালেন্সার লাগিয়ে দেখছি। এই যে এটা দেখলাম 15 নম্বর সিরিজে কোনো ভোল্টেজ নেই। ঠিক আছে, ওই জন্য হয়তো 15 নম্বর সিরিজ খারাপ হয়েছে, এই জন্য হয়তো চলছে না ব্যাটারিটা। তো খুলবো এটা, পুরো প্যাকিং খুলে চেক করবো কী আছে। এই যে ব্যাটারিটা এবার চিরফার চলছে পুরা, খুলে খালে মনে হয়েছে এটা খারাপ হয়েছে, এটা 15 নম্বর, তো এটাই খারাপ হয়েছে। আরও কী করা যায়। ये है बैलेंसिंग डाटा जो 315 में अनबैलेंस था, तो उसको क्या हुआ, बैलेंसर लगा के बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, यह बैलेंसिंग डाटा है, जिसको समझ में आता वो चेक करे, और जिसको समझ में नहीं आता तो उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, देखो धीरे धीरे समझ में आएगा सबको। ये क्या है, जो सेल डिफरेंस वोल्टेज जो है ना, DIFF लिखा हुआ है, वो 001.2 ऐसा करके रहना चाहिए। वो 315 310 ऐसा हो जाते हैं ना, जैसे 30-40 भी रहता है, चलता है अच्छा। और इससे ऊपर बढ़ जाते हैं ना, उसके माइलेज बंद हो जाता है गाड़ी का। पहले बैटरी अच्छा रहता है लेकिन माइलेज नहीं आता, चार्जिंग टाइम कम जाता है। जैसे पहले 3-4 घंटे चार्जिंग टाइम रहेगा, तो 1 घंटे में आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएगा, ऐसा करके जितना चार्ज होगा उतना ही तो चलेगा। तो वो क्या, उसके बाद में जो बैलेंसिंग कर देते हैं अपन पकड़ के, उसमें बैलेंसर लगा के, उसके बाद में क्या होता है, उसको माइलेज फिर से बढ़ जाते हैं। ठीक है, बैंडल में हमने अभी ये सेटअप स्टार्ट करा है। और किसी को ऐसा हीरो कोई सा भी स्कूटी है, अभी हीरो का जो स्कूटी है इनमें प्रॉब्लम आने लग गया, बैटरी का माइलेज नहीं मिल रहा है। और किसी को भी इस तरह की समस्या हो तो संपर्क कर सकते हैं। बैंडल स्टेशन रोड में मेरा शॉप है, मोबाइल की शॉप, उसी में हम काम करते हैं। मेरा सेटअप तो घर पे ही है। ये देखिए 0.1 में बैलेंसिंग कर दिया है अपन। এই যে এটা আমাদের মিটারের ভিতরে 82536 ধরলাম, আর আমি বাড়ি থেকে বেশি 82435 ছিল। মোটামুটি 10 কিলোমিটার। ব্যান্ডেল আমার স্টেশনের আশেপাশে বাড়ি, ওইখান থেকে পোলবা থানা অবধি 10 কিলোমিটার হয়। ব্যাটারিটা কাস্টমার বলেছিল 5 কিলোমিটার চলে, তখন আমি রিপেয়ার করার পরে এখন অবধি 10 কিলোমিটার চালিয়েছি। এবার রিটার্ন বাড়ির দিকে যাব, যদি বাড়ি অবধি চলে যায় তাহলে 20 কিলোমিটার চলে যাবে। দেখা যাক আমি কতটুকু চালাতে পারি। এই যে 8263.5 মোটামুটি আমার চললে 20 কিলোমিটার অবধি চালিয়ে নিয়েছি। এটা 8263.5 ছিল, 43.5 ছিল, 20 কিলোমিটার চলেছে, আরও চলছে, চালাবে। শেষ হয়ে গেছে, 43 ছিল, 82435 ছিল, 82704 গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। মোটামুটি 27 কিলোমিটারে চলেছে বাস। মোটামুটি কাস্টমারের 5 কিলোমিটার চলছিল, আমার কাছে 27 কিলোমিটার চললো रिपेयर करार पर। यह है बैटरी का पैक करके, ये देखिए हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया, कस्टमर चला भी रहा।